قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن انكلاب بلا كفني نيب بلبل دوي أنبولو بشوني نا بلبل وچما نيني ألو تعالى كجم بلبل مي kabini ama safolo Allah sawala danfo ka son herema bolo kwa be arjina kono belebele mi meneni aw bolo bi a am fawni ambaw tumado iklo tunyani belebele ka kisa do lame mabini Allah taala sona ikato kuma baremena ni belebele kan tumado tumame nyona me am fawu ani ambaw belebele do belebele uchama kuru uchama alanya saranya jon belebele uchama an fawo ani an baw an ma ɲini aw bɛɛ la ka fɔ nin fɛ bɛɛ y'a ka biki ta bɛɛ y'a ka sɛbɛnni kɛ fɛn ta ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma ka palmarès kan an bɛna kuma a ka CV kan an bɛna kuma nin cɛ kan a ye mun kɛ a ye mun participer mun kɛla a bolo a yɛrɛ ka waati la kira yɛrɛ ye mun fɔ nin cɛ kan ni Alahu Taala diɲɛna an bɛ numéro 1 ta fɔlɔ yakfina
abe an wasa nanya lajɛ k'a ka dossier lajɛ k'a ka CV lajɛ k'a ka palmarès lajɛ yakfina nin kelen pe ka wasa kɛ ni ma taminu lasa wala kira bolo ko be do arjina kono abe nunu cɛma eni Allah Ta'ala cɛ parmi les milliers de sahaba parmi les milliers de sahaba les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle abe nunu mo tando la kelen cɛma Slamaw, est-ce que herbe dugukolo koka? Est-ce que nema me dugukolo koka? Est-ce que darmu me dugukolo koka? Est-ce que farifoni me dugukolo koka? Farifoni min kabbo aye fima kibe do arjino kono kabini masafolo. Est-ce que en dehors de cette joie là, ni nema kofe ni here kofe here mameko, on te voit, on te dit non, tu es parmi les habitants du paradis. On te dit non, tu rentres au paradis. Subhanallah, même les bons croyants, ceux qui ont la crainte de Dieu, ils se posent cette question-là. Est-ce que réellement, moi, avec tout ce que je fais dans ce monde-là, avec tout ce que je fais comme hasanat, est-ce que j'ai la garantie que le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va me donner le paradis? Donc, nous y sommes soro kabinu au kanyana maya kum folo la. Aka palmarasi folo, aka tando folo, a yere ka nema folo, a fola ye ka foka bedo arjina kono, o ye nema folo ye, Allah Ta'ala ye nema mindi ama. Est-ce que abana wa subhanallah ay amaba? Abe ma wor segu che, abe ma uchema. Ma minu ni okona kado slamaya la, il fait partie des 8 premières personnes. Subhanallah. Abe ma segi follow uchema. Titiri bonda kono, palmaresi bonda kono, tano bonda kono, Allah Ta'ala yo okaye. On sait très bien que Abu Bakr et Ali et Khadija, c'est les 3 premiers. Omar et Abu Bakr, quand on parle de ma balikuyani munu limani ala folo. Demsa munu konaka do slamaya la ye Ali. Ma korba munu konaka do ye Abu Bakr. Ma folo mi raddu la slamaya la muso do ye ala kera muso Khadija. Mais nin chamin ka kisa be ambolobi. Afana mi ala Ta'ala fo kosebe. Abe ma segi folo uchema les 8 premières personnes minu do la slamaya la. Oya ka palmaresiye palmaresi mi fana afanga kabo subhanallah afawni ambaw amada uma Abubakar Sidiki kela sababu ye ka ma woro wala ma loru munu sama ko la do slamela les 6 personnes ou les 5 personnes que Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ayo sama ka o la do slamela slamaya kun folo fe abeni ma woro do la kelin chema subhanallah. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Abubakar il est musulman. Après le prophète et sa femme Khadija, ainsi que Ali. Abu Bakar yerebe ke sababu ye ka maminu sama ko la do slamayala. Ni chabolu chama. S'il vous plaît, aye noti dotani noti kanabo au kono. Ni meke watimi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maison qui est Darul Arqam. Atume fa bondo mako Arqam kaso. Arqam c'était un jeune. Arqam, il n'était même pas âgé. Nimbon, Allah Rasulullah sallam, ani sahaba ou tu mets dogo yele, c'est là-bas, il se cachait, slamaya kumfolo fait. Mais ce monsieur qui est avec nous ce soir-là, adola slamaya là, kabini ala kera luma do gere ni nafolo ko ka slamaya ke dogo là. Ça aussi, ni fana ya ka titri belebele. Subhanallah, disciple ou te kelenye. Il y a d'autres qui disent non, au début j'étais là. Bien avant même que nous nous voyions chez Arqam, c'est là-bas on s'est caché. Mais nous avons embrassé l'islam bien avant même la maison de Arqam. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est là-bas et que le prophète et ceux qui ont embrassé l'islam nouvellement, ils se cachaient pour adorer Dieu. Donc ce monsieur, ce grand homme qui est avec nous aujourd'hui, à quelle machegi follow les mines de l'islam, kabini kira ma dodam na follow Arqamu ka sokono ka dogoyeka ani sahaba ou barake. Ayo titiri belebele soro a o titiri ere fana ka wasake ni ya laje Umar ibn al-Khattab ka watila Umaru tinye ma woro minu dola kelen kofo kona le Umaru tey ma woro dola kelen min kakan ka le Umaru no labla a Umaru ye ale le fana choisi subhanallah afawni ambaw akapal marasi do fana ye munye innahu بدري من البدريين لا حول ولا قوة إلا بالله
Agnoto et Folo. Innahu, ce monsieur, ce grand homme, il a bénéficié de ces deux titres-là. Slamaya Kumfolo fait. Ala Karaka Slama Menoubla Kata, Éthiopie, Habasha. Il a effectué tous ces deux voyages. Subhanallah. Il a été parmi les 8 premiers. Il est rentré, il a embrassé l'islam bien avant la maison de Arkham. Et aussi, il fait partie des 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle, subhanallah. Mais ce monsieur-là, le CV de ce monsieur-là est rempli. On n'a rien fait d'abord. D'abord, ma taminu kofola, obe wasake. Mo segi folo minum de la slamaya la bo luchema. Omar ibn al-Khattab kam ma loru mi ma woro mi kofo kona le sala nunu le kanga bla no la bo chema. Omar ya le leta. Ayere fana la ni min kan fana. Ninche Badrou Kele ayo fana assisté. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont assisté, tous les musulmans qui sont sortis avec le prophète pendant cette bataille de Badr, ils sont tous pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement il fait partie des 10 personnes qui sont au paradis, et la bataille de Badr aussi, il était là-bas. Slamana ye Badrou Keleke. Allah ta'ala ya fala uluma ayo fana titri sur subhanallah. Monsieur Diané, est-ce que cela n'est pas suffisant pour ce monsieur-là? Il a bénéficié de tout ça. Le prophète lui regarde et dit, dis monsieur, tu es au paradis, tu seras au paradis. Amada Ouma. Badrou yala kelani oboy. Kera sallallahu alayhi wa sallam. Abe fo bay'a mima ko bay'atur ridwan. Ni ala yara koko ayafala adiyana sahaba uma. Minu nana kana obolo da kera bolo sinima kono. Wati mi otumbola ko beta umurake. Ni makaka uyo bali dolima. Ni makaka uye Ousmana Faga nouvelle qui fambe fait. Il fait partie de ça aussi, oui. Allah ya formé ma Qur'ana kono ko ala dienuma. La hawla wa la quwwata illa billah. Aye bay'atur ridwana. O fana Allah ta'ala yobla gardigela. Aye kodo fana ke mama ko anye olaslamaya. Il fut la première personne qui a lancé la flèche dans cette religion. Allez le kala morofoloye mi ka kalam fili an ka slamaya la o titri sahaba foi masoro. Allez le kala morofoloye mi ka kalam flèche fili ka slamaya défend ayo titri soro bela ka foni nye mama blanyo titri la subhanallah. Slamaw nimbe ko fe titri do baratu me ayo soro mama tena yo titri la o titri mai. Il te suffit seulement de dire que c'est le monsieur que le prophète se réjouissait en disant que c'est mon oncle, que chaque disciple me montre son oncle. Allah karaya fa lelema comme mborin chado mba komodo aya ba komo bonya comme ne rebe kabalaka bonya chogomi wallahi kabalaka kadinya nye jana ya kadinya de metunya na me kabawu bonya mba komodo ni ba komo yo fofana ka bonya ni ba komo ye berete bonya ni ba komo ye kone bonya ni ba komo ye sise bonya ni ba komo ye dumiya bonya ni ba komo ye mamnu yo bonya ala karatu mesawa ka waso mo min ka burinya la ala karako sahaba uma ayeni chenna toto akokone burincha de ete ko bela ka foni burincha yarana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fier de ce monsieur. Parce que ce monsieur, il venait des tribus de Banu Zahra. Et la mère du prophète Amina, ani ala kera bamso Amina tabet me bofangli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, atume sawa na ka burinya, ne burine ete, bela ka foni buri yarana. Wallahi, ko barakala o kofe min fanga ka bonoyi. Subhanallah. Alakira sallallahu alayhi wa sallam. Abamsoni afa. Abana fa. Aya bana fa faranyonka. Kuma bunda la chemi yole kelani. Fidaka abbi wa ummi. Ene bani mfa. Alakira ya bani afa faranyonka. Abe kumana ni mogomiye. Ode kelale. Monsieur Diané, j'ai pas compris. Écoute très bien.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement fier de ce monsieur, il était tellement content de ce monsieur. Ce monsieur a fait, a acte de poser dondo à la kerakwama. Fidaka abi wa ummi, ne banim fa. Doninkala ou koko ala keraka a bamsoni a fake faranyoka kuma bonda kono. Kama min kofo de kala ninche, subhanallah. Quel exemple. Le prophète parle de son papa. Il n'est pas juré à Makali Afalade parce que en beni ne confort. Ne banim ne nimbanim fache ou kali. Ne fa ani ne ba. Quand tu es content, on te donne quelque chose, bien tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose. Et ne banim fa. Tu es tellement content de la manière dont tu t'adresses à tes parents avec le respect, tu prononces leur nom. Le prophète a regroupé tous ses deux parents, son papa et sa maman. Comment bonda qu'on a eu aucun chemio d'été. Subhanallah. Enfaouni ambao. Est-ce que Abanawa, je n'ai même pas encore commencé son histoire. Maka histoire d'amna folo. Comment il était koka kumaka. Ça c'est le début de commencement. Nia ka palmarès ou de. Subhanallah. Enfaouni ambao. Ninche. Ko kelen kala ala karabolo kera ko sallallahu alaihi wasallam ala mi dalini ni cey duwo ke yaka duwo jabi abe mauchama mami ka duwo be jabi kera fana yo kai sallallahu alaihi wasallam kana mustajaba da'wa naka duwo ke dron ala taala be duwo jabi. Monsieur Diané, on doit arrêter un peu avec le palmarès de ce monsieur. C'est tellement riche, c'est tellement beaucoup, mais dans son histoire il va donner mami. Ayeni bela kafoni titiri soro. Subhanallah. Ayara slamayala di. Adola slamayala nyadjumanima. Munyato adola slamayala. Ni Allah ta'ala sona isi ni mesi yoromina. Ebi kloma do kosebe. Ka ibdusukundi ni kuma kama. Belebele do bambolo bi belebele uchema. Ma taminu ko fola ko bedo arjina konabo uchema. Ma segi folo minu do la slamayala bo uchema. Umaru yema. Abubakar yema. Woro min lado silamaya kun folo fa abolu chema. Umaru ye ma woro min dola kilin swazi kunale Umaru sala ko kan nineta abo chema ole ale aye badru keleke voyage flamin kela silamaya kun folo fa kata Ethiopie ayeni voyage flabeke ayere fana bay'atu ridwanina afana tumay odon ala ya fala minuma badru jama'u ala ya falo ma tumo fana chema ala kera yere borincheli amada o ma de alele kala mo folo islamaya la mo min ka kalam fili amada o ma ala kera ya afana ba kafu barola kuma na ka fo chemi mo de ni che subhanallah anfauni ambao amenado nimbelebele ka histoire la subhanallah. Aujourd'hui, l'âge que tu as aujourd'hui, nous de la slamaya ajimina o agi le tunye anka ala sosowati rei. Les parents nous laissent. On nous dit d'abord nous sommes encore jeunes. Parents mais antoy wati minu la kanye demsende. Nous yo ka demsenia ni ne fariabo ko ka demsenia sacrifier ko ka demsenia sacrifier Allah Ta'ala kola. Abdolas Lamayala à 100 ans à l'âge de 17 ans, il a embrassé l'islam. Subhanallah. Chers parents en Allah, je sais que tout le monde est impatient. Bella Kafouni Joli Baragberila, c'est qui ce grand homme? Est-ce que c'est Abu Bakr? Non, on ne parle pas de lui aujourd'hui, c'est de Qadi al-Umma. Est-ce que c'est Farouk Omar? Non, on ne parle pas de Omar aujourd'hui. Omar Shaitanat Meslab Lami. L'histoire n'est pas sur Omar aujourd'hui. Nous parlons de Ousmane Dhul Nourayn. Lui qui a bénéficié de ces deux lumières. Non, on ne parle pas de Ousmane Dhul Nourayn. On parle de qui? Ali, le beau du prophète. Non, 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 wallahi, on ne parle pas de Ali. On parle de qui? Talha ibn Ubaydillah. Non, monsieur Diané, on a déjà parlé de Talha la fois passée. Talha, non, 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 on a parlé de Talha. Talha, non, c'est pas Talha. On parle de qui aujourd'hui? Zubayr ibn al-Awwam. On ne parle même pas de Zubayr ibn al-Awwam, mais monsieur Diané. Qui est ce grand homme qui n'est pas Abu Bakr, qui n'est pas Omar, qui n'est pas Othman, qui n'est pas Ali, qui n'est pas Talha, qui n'est pas Zubayr? Ce grand homme. Écoute bien ce nom-là. Un nom qui est tellement joli à prononcer, car ce monsieur a marqué, ce monsieur a laissé des empreintes. Ce monsieur, l'histoire parlera de ce monsieur
fo ka taa se dugukolo meleke ma nin ye cɛ jɔn ye innahu Saad bin Abi Waqqas subhanallah Saad ibn Abi Waqqas qui est cet homme Saad Monsieur Diané parle-nous de Saad nin cɛ ko fɔ an ye Saad bin Abi Waqqas ye jɔn ye kuma fɔlɔ min bɛ k'a lase aw bɛɛ ma Saad bin Abi Waqqas a bɛ san 7 la waati min Saad bin Abi Waqqas à l'âge de 17 ans à 17 silamɛya kun fɔlɔ fɛ Maka kɔnɔ où l'islam était tellement où les premières personnes où les premières personnes qui ont embrassé cette religion ils étaient tous cachés. Le prophète il est caché. Abou Bakr il faisait ça en cachette. La femme du prophète Khadija c'était en cachette. Ali bin Abi Talib c'était en cachette. Abou Bakr commence Abou Bakr bola kabo abe maou wole la kana ni funakeni à son âge Saad bin Abi Waqqas Abou Bakr selama Abou Bakr yeslama ya foye aya ye kafo ni ye dina min fola ne ye Abou Bakr bol fato mana Saad bin Abi Waqqas aye mun ke teriya boloma pour dire non je suis encore jeune maintenant je vais essayer d'embrasser cette religion Allah Ta'ala tunye nunu dusukun ko ayo dusukun seniya aye limaniya do o jolula aye limaniya do o hakilula aye limaniya labori o farkoloka aye nunu lamini limaniya ka to 100 ans ani worumvla akulo do la silamaya la ko dina kura do damnana ko Muhammadu le nana naye Allah kabona ye Allah Ta'ala yoro amamna ni sosoliye ni funankeni ni demsen 100 ans worumvla asina ka yerdi Allah Ta'ala ma asina ka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saad bin Abi Waqqas Islamu bara damnana Islamu balo damnana toraya damnana Silamaya be kala dogola Maka kono ni funa kenin do la silamaya la kabini ala kera ma geren kereye agerela ka silamaya ke gere mi gono dogola ni ma ngala si on te pose la question tous les musulmans sans exception si on vous pose cette question quel était l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples fi fajr al-islam au début ils se cachaient pour mettre l'islam en pratique. Ne te fatigue pas, faut dire c'était la maison de Al-Arkam. Arkam aussi c'est un petit, c'est un jeune. Mais Saad bin Abi Waqqas nous de la silamaya la kabini ala kera ma boni soro folo ka dogo ka silamaya ke. Ça c'est des comme anya mauba foko kabini fatraba wati la minu ye ko gbelon ye a ko gbelon wati silamaw adula silamaya la adula dina kurala makakaw dola bela ko dina kura do damna ni me ma shikana do ala beya dombali beya ka jombali beya musobali ka fereke ka dina kura ni shitunu ni funankeni ni kameleni santani woromvla beba do Maka sokono aba bala do chogomi aba babonya chogomi kena ba rande walide atunkai et abatungadaye il respectait tellement sa maman il se donnait tellement il faisait tout pour sa maman il faisait tout pour faire plaisir à sa maman malgré adola ni dina la dogo boloma ate fe moya donc kuma te ko ka fa baye aslama nouvelle katere a bamso informé la ko Saadi bamso idenche Saadi dina kura min damna na Maka kono ni am bekeni me ka akele idenche Saadi anya me ka fo kwa dola ni dina la de ite fereke ka laton ite fereke ka ko dabla note ko belane de la maman de Saadi imaginons elle a reçu cette nouvelle là avec beaucoup de tristesse. Saadi bamso ye ni kibaroya lame ni mone ye a mone ni me a farifa ni me a décourager ni me e munya tone denche Saadi sona ka doni dina kurala ne denche be mbonya ne denche be lado ne denche ten soso Saadi to la sokono dondo adula lukono
Comme d'habitude, nana ba bamso fo kabere abamso la ka bamso ma bere adola so kono nindo kasoro abamso konkonima kama abamso perenime kama kono kasoro abamso signime akama abamso kenime ka fere beke ka denche makono comme fola ni tuya ka kala awye balaje ka denche dotol laje sokono abena kana se abama aya bafo ni karamani bonyaye bamso ya denja biwa ayi munkela saadi kabako yala niye mun kabako koye nye wolo bafo nye mbafo mbaba na kanga foli lamna nintunye ko gbelenye oluma oye foli ke kanyasi obama abama ka foli lamna saadi kabako yala qu'est-ce qui se passe avec ma maman je salue ma maman, elle ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe? Saadi même se posait la question, qu'est-ce que j'ai fait à ma maman? Nye mun kembala Saad bin Abi Waqqas agberla bala aya ba manyininga neba munkela ma do nyi fo imanka foli lamna bamso moneni me bamso dimini me bamso koko Saad ma hadha ad-din alladhi ahdath, quelle est cette religion que tu viens de commencer? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ninya mundina kuraye kanime kiyere di dina sugulon balimima la hawla wala quwwata illa billah. Saad qui a fait toute sa vie, toute son enfance, il respectait sa maman, il n'a jamais dit non à sa maman. Ama deri ka fa ba ma dongele ko aina nanteso na madie mais Saadi bamso ko ma hadha ad-din alladhi ahdasta ya Saad ipolani ni dina emi. Il faut que tu te mets à la place de Saad pour voir cette concentration, cette foi qui l'anime, le sang qui coule. Ce n'est plus le sang que la mère connaissait, mais le sang a changé, c'est le sang de Al-Iman qui est la foi. Saad, ma hadha ad-din alladhi ahdas. Saad ko abama, que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni islam ya dina ye Allah ta'ala dina min di danfo ka son here mama Muhammad ko kana on bo finila kamblas laka abamso dusu chena kono abamso tom monela la tad'anna hadha ad-din. Saadi ni man dina toy ni mi bolobon dina la, et si tu ne laisses pas cette religion la akul wala ashrab hatta amutu ju'a. Je ne mange plus, je ne bois plus, je reste comme ça. Je préfère la mort que de manger tant que tu n'abandonnes pas cette religion. La hawla wa la quwwata illa billah. Bamso ko kate dumininke ate jimmi na dencha mi bolobo ni dina kuntana dina kuralla beni min nana maka kono aye mu fa dencha nin tola te ka Saadi ni ikela sababu ye ki inna faga nin bana ka dominin ken satole nin do sala Saadi ikanyana maya be chien bolo kunande be shuila ko Saadi et de yi bamso faga et de yi bamso faga. C'est toi qui as tué sa maman, c'est toi. Oh ya Rab, Saad bin Abi Waqqas. Peut-être aujourd'hui les musulmans qui ne te connaissaient pas, ils vont t'aimer aujourd'hui par l'acte que tu as posé. Et cet acte-là, Allah, il était fier de Saad bin Abi Waqqas. Subhanallah, regardons le Saint-Coran. Il y a des versets. Allah, il regarde Saad, il regarde la main de Saad. Allah maintenant regarde. Les anges, ils assistent. Qu'est-ce que Saad va dire pour répondre à sa maman? Bamso kokona madabla. Ate Dominique, ate Jimmy, na de tola ni bonda kono na sala. Abe fo Saadi mako Saadi ede yibamso faga. Ede yibamso faga. On le bou ono kuma sulu koni kibi kanyana maya kenowe. Ah, Saad bin Abi Waqqas, subhanallah. Je viens de dire qu'il n'a jamais dit non à sa maman. Il n'a jamais dit maman non. Saadi regarde sa maman. Il regarde sa maman. Ako ya umma en arabe.
quand un enfant dit à sa maman, ya Oumma, oh maman, ne bat, ne bat. لو كانت عندك 100 نفس نبا الله تعالى ينمي بلا أدم دم فريلا لم كي الله سبحانه وتعالى أمي أنو نمي مي أدم دم فريلا ني ناصر نمي مي فريلا نبا ني كمالي الله كان ني كمالي دانك بلا إلا الله مكو سبدا la hawla wala quwwata ele nini me kanga bo kelen ne bamso ni be kanga bo nyalo ni mala ko ne ye dina ni toy ni kelen bola atoto la bikono ni konondo bi kelen bare bola atoto la bikono ni segi do bare bola atoto la bikono ni woromvla ni bebe kene nyefe ko nye dina toy no te bamso ni kelen na bebe bola ka abono ani bela abesa nyakoro akwa ba makunna nasoro ni kemele be ela inni be bo kelen ne nyakoron no ni meki mafle be ba do ni bamso mangene do me surunya kajanya me wallahi neba ni kemele tumela inni ye bone nyakoro kelen kadam na kemela fokana sen ni labana konye kafiria konye banslamela wallahi neba fosita to me ban islam yala ya salam quelle réponse ya salam subhanallah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah Allah subhanahu wa ta'ala ala nyameni actiona anyameni dena demintume abamso bonya ba lado kena ba ran mansa bonya dendo ma ye kuma mi foka abamso jabi bamso ko kate domininke ate jimmi fabe to la kasa ayara ko kwa ba ko al nasro ale ba nile tume bo kelen ni keme ale nyakoro foka na se keme nama ko fosi tato nabe dina ni toy mansa Allah taala sambili mansa fonisere mansa ba mansa fangama ko bebeke mansa min kap tiyan kono ni mansa min ka korosili kono mansa ni nyame aka jonchani aba joni na obeka nga kuma mansa ni sawala Allah taala ye Qur'ana aya laji kabe action mansa adu ye action minke Allah taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا حول ولا قوة إلا بالله Allah il est fier de Saad Allah nous dit Allah Ta'ala ko Allah Ta'ala est sarangalali mindi adama douma Allah Ta'ala est lalilika mindi adama douma ode ye ko ki imasa ulado ko ki wolobaga ulado ko o lado liko mana wa in jahadaka si ton papa ou ta maman les deux te forcent li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm kuye flanka fone alama femina donintila kuye kokene alama son komima ni bani fako kuye kokene alama son komima Allah Ta'ala ko fala tuti'huma ikana ofla kuma kan la bateau ya salam. Donc Saad ibn Abi Waqqas, Allah il était tellement fier de ce tac là, Allah il a révélé un verset. Il nous dit oui, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à toutes ces créatures, respecter les parents, honorer les parents. Mais si tes parents te demandent des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne recommande pas, comme al-ishraq billah, Allah te dit il ne faut pas obéir tes parents. Saad ibn Abi Waqqas, la hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ami dali liman yami yennu animé ka senu kuma sugu fola o mansawi Allah mi dali
e anw nunu ka limaniyaw tɛ kelen dɛ ala mi dali ka ni limaniya sugu di anw ma Belgique yan k'a di anw ma Faransi k'a di anw ma Hollande k'a di anw ma Amérique k'a d'a ma Australie k'a d'a ma Canada k'a d'a ma duniya fan tan naani bɛɛ fɛ ka an jidi nunu ka limaniya ɲɔgɔnna la Saad bin Abi Waqqas il dit maman je vais jamais renoncer à ça faut si t'a to mɛ Muhamadu to yen et le problème est que ni nunu banna dɔ la silamɛya la ni nunu banna dusukun di la Ala ma Alahu Taala ka jɔn min ka di o ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ka tɛmɛ o fa n'o baw kan o de ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous regardez l'islam, silamɛya funankɛniw le ka silamɛya nin damina wallahi. L'islam, c'est la jeunesse même qui a mis l'islam même sur le pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, il a été choisi par Allah. Et funankeniya be dafa wati ma 40 ans. Ala kera sambina ni ne Allah Ta'ala islamayani ay cidenya dama. Abu Bakar Siddiqui de l'islamaya, il avait quel âge? Parce que l'histoire là nous échappe beaucoup. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a embrassé l'islam à de l'islamaya là à l'âge de 38 ans à Sambi Sabani Shegi. Hein, mais il était beaucoup jeune. Hein? Abu Bakr Siddiq, le prophète avait 40 ans. Allah kira Sambi Nani, Abu Bakr Sambi Saba Ani Shegi. Subhanallah. Mais et Omar de l'islamaya, Omar il avait quel âge? Al-Farouq. Omar de l'islamaya, Omar avait 27 ans. Omar ou Samouan Ani Urumvla. Hein? Ali, il était tellement jeune. Al-Arkam, on va, avec le temps, on va parler de Al-Arkam. Al-Arkam, il était tellement jeune. Bilal, il était tellement jeune. Subhanallah. Donc, Slamaya, il y a un follow fait. Slamaya, dila kira ma watimi. Nous bêtes me funakenia le bunda kono. Abu Bakar Sambisegi, Sambisabani Shegi. Umar bin Khattab Samouani Woromvla. Ala kira Sambinani et Ani Saad bin Abi Waqqas min kofoni Abdullah Salamaya la Santane Urumla. Imaginons un peu. Parce que quand on parle de eux là, nous on s'est dit que oui, au début ils étaient vieux, ça n'a absolument rien à voir. Ils étaient comme nous. Nous nous Salamaya la Watimina, la majorité 90% bête ne font que nous. Subhanallah. On peut continuer avec Saad. On peut continuer avec Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas. Abam Somaso. Quoi de l'islamaya? Aye John Swazi. Aye Allah Ta'ala Swazi. Aye John Swazi. Aye Allah Ta'ala Kachiden Swazi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saya kadi aye jana aye boni dinala. Ah ouais. Min al-mu'minina rijalun. Allah Ta'ala n'a be tanulike, n'a be kofolike. Wallahi, Allah Ta'ala be nunu kofo. Saad bin Abi Waqqas ko. Qur'ana ayat dobe o jigi min kela. Ha, jabe ki yerelo. Wallahi, Qur'ana ayat ni jigi min kela doro. Saad bin Abi Waqqas ko Qur'ana ayat ni tun kama orulema. Amena ni Qur'ana ayat fo kaloni Saad bin Abi Waqqas ka min fo ni Qur'ana ayat ni kama orulema ko. Kutmana mina Allah Ta'ala ka Qur'ana ayat do laji. Wati mina Allah Ta'ala ko Muhammadu ikana inya wuli ka bo bolokolon ka fangana ka ko min kafiru ko il faut laisser les pauvres là, il faut les laisser nous les mécréants on kafiru kuntu bena na kana sikini Saad bin Abi Waqqas ko ayani o lule tun ko be ale Bilalu anu onyo na subhanallah am fawni ambaw amena na se nin chebele ka histoire ma akay histoire yere ni be adam nali kera sallallahu alayhi wa sallam ayeni kamele la jaddondo aya la jabe kangana aya la je ako sahabaw ma sahabaw ne borincha le be kangana ni borincha mba komo ko bela kafuni ba komo irana kera tunyani kamere kanu ni kamere tun kadi kera sallallahu alayhi wa sallam dondo abanana il était malade
ala kira tala ka taa fo sallallahu alaihi wasallam ka déplacer ka taa Saadi fo nin tun ye kira ka ko denni ne a yɛrɛ ko kira me mun to n ka denbaya ye kira tilala a ye dugawu k'a ye a y'a a ɲada masusa ka a disi masusa a y'a ɲada masusa Saadi ko kabini ala kira y'a bolo la n disi kan a y'a bolo la n dusukun kan a y'a bolo la n poitrine kan ko n sina ka farifoni dɔ sɔrɔ a yɛrɛ n'a bɛ nin kuma lakali waati waati n'a bɛ nin histoire fɔ waati waati n'a y'a bolo bila a disi kan a yɛrɛ ko n bɛ sin ka nin ala kɛra bolo sumaya sɔrɔ dusukun na c'est à dire je ressens toujours cette douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ma poitrine. C'était qui? C'était Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas an fawu ani an baw dondo ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam kurana aya dɔ bɛ yen wallahu ya'simuka minan nas Allahu ta'ala kabini Allahu ta'ala ka kurana aya o lajigi gardi tun tɛ yen minnu tun bɛ to kana ala kɛra garde Aïcha ko hadisa la londo le prophète dormait Ariqa sallallahu alayhi wa sallam il avait du mal à dormir a tɛ se la sunɔgɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw ni kafiru kɛni bɛ ka dabaru ni fɛn kuntanw labɛn o bɛ fɛ ka tiɲɛni lase ce jour-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas du tout à l'aise dans son sommeil a tɛ se la sunɔgɔ la il avait des soucis il avait des problèmes a ko di a ko ala ko maa ɲuman jɔn ɲuman jɔn bɛ se ka na ne Muhamadu kɔrɔsi nin su sunɔgɔ la subhanallah jɔn bɛ se ka na ne Muhamadu kɔrɔsi nin su sunɔgɔ la il veut une personne pieuse un homme saint qui peut venir me garder min bɛ se ka na n sɔrɔ bi sunɔgɔ la k'an kɔrɔsi imaginons le prophète n'arrive pas à dormir a ye nin kuma fɔ a ye nin dugawu fɔ imaginons il n'appelle pas au téléphone il est là Aïcha regarde son mari juguyaw warala cɛ kan kojuguya hasidiyaw warala kan tɔɔrɔyaw bɛ fɛ ka s'a ma kuranna aya dɔ bɛ yen k'a sɔrɔ o ma jigin fɔlɔ o jiginnin kɔ ala kɛra ko bɛɛ y'a to yen ko ala kɛlen bɛ k'a latanga nin don ala kɛra il avait du mal à dormir subhanallah anw ka ciden belebele la hawla wala quwwata illa billah ya salam ala ko maa seniman jɔn bɛ se ka na maa ɲuman jɔn maa laadiri jɔn bɛ se ka na ne kɔrɔsi bi su sunɔgɔ la imaginons à sa grande surprise kira ye nin kuma fɔ su fɛ kira ko Aïcha ko an sina ka muru mankan mɛn muru épée mankan mɛn ɲininkali kɛla ko jɔn don a ko Saad la hawla wala quwwata illa billah ya salam subhanallah wallahi b'a fɔ ko Allahu ta'ala ye ninnu labɛn ni kira kama sallallahu alayhi wa sallam c'était tic au tac le prophète il avait besoin de quelqu'un pour le surveiller la nuit il avait du mal à dormir parce qu'il savait que les mécréants ils voulaient tout faire pour l'atteindre donc il avait du mal à dormir il dit oh mon Dieu si Allah subhanahu wa ta'ala pouvait m'envoyer un homme saint pour me surveiller cette nuit-là. Abe bani kuma fola ani Aïcha be bona abe baraka muru mankame akoko jono be dala Saad bin Abi Waqqas amma nyini ngala ko Saad e munyato ibola kana sulerina et qui t'a appelé qu'est-ce que tu viens faire oh ya salam subhanallah Saad et pourquoi tu es là munyato inana il dit ya Rasulallah ala kira on se concentre avec cela il dit ya Rasulallah j'arrivais pas à dormir ala kira la sunnola quelque chose me dérangeait malom maintenant ngilo nye boni suni na kata ala kira korosi sallallahu alayhi wa sallam kira fana kodi ala tesela sunnola ay ala taala dalini ala bese kama nyuma do chikana ni ma nyuma do bena kana ale korosi ma nyuma o kala jonye
ma ɲumanw fana ko ale tɛ se la sunɔgɔ la ala kɛra ka ko bɛ a kunna fo a ye bɔ ka na ala kɛra lajɛ sallallahu alaihi wasallam. Saad bin Abi Waqqas, ya salam, ya salam. Saadi jɔn min y'a fɔ a ba ye ko hali ni kɛmɛ le tun bɛ e la n'i bɔla kelen kelen fosi t'a to min nin diina to ye ne ba n'a diyali ye ji min n'a diyali ye dumuni kɛ. Saad bin Abi Waqqas don dɔ a nana ala kɛra sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. Ya rasulallah, kɛra ɲɛfɛ ye duwawu kɛ n ye ni n ye alaw taala dali ko ko la ni n ye duwawu kɛ ko ko la ala ye duwawu jaabi. kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko Saadi ma, Saad y'i ka dumuni seniya e bɛ fɛn fɛn la i nɛn kan y'a bɛɛ seniya. ala kɛra y'a ladi o y'a ka kuma ye. kira yɛrɛ fana hadisa y'a sabati k'a fɔ ko kira ye duwawu kɛ Saadi ye ko ala Saadi ka duwawu jaabi. kabini kira ye Saadi ladi a ye ladilikan d'a ma, aw ye Saadi lajɛ a tɛ fɛ ka haramudumuna yɛrɛ tun tɛ, bigan dɔ tun b'o bolo ka so kɔnɔ, bɛɛ bɛ biganw lɔ. biganw ye sagaw ye, ɲɔgɔmɛw don, misiw don. nin bigan bɔla ka na sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ, ka na sigi ɲɔgɔn ka dumuni kɛ sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ. Saadi nana, Saadi ko anw ka biganw don, ko biganw bɛ sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ bɛ kan ka dumuni kɛ. Saadi ko ale tɛ bigan ninnu nɔnɔ min kɔ tuguni, ka d'a kan o tun bɛ balo bigan ninnu de nɔnɔ la. Vous savez, avant les gens ils étaient pauvres, o tun bɛ misiw le nɔnɔw bɔ k'a kɛ fiyɛ la k'o ka darakaw ye, o tun b'o yɛrɛ balo o de la. ale ko di ayi, anw ka bigan bɔla ka taa sigiɲɔgɔn minnu ka dumuni kɛ, est ce que sigiɲɔgɔn ninnu est ce que o diyɛna anw ka bigan y'o ka fɛn dun wa? donc ne tɛna se la n yɛrɛ balola tuguni ninnu nɔnɔw la mun na? parce que anw ka bigan ye fɛn dun, ne dun fana tɛ fɛ ka balo fɛn na fɛn min ni ala bɛna ma ɲininka a la. subhanallah. Saad bin Abi Waqqas. Quand on parle de ces grandes personnalités-là, on se dit que nous, on se voit comme des photocopies, wallahi. Photocopie. Quand on se regarde comme ça dans le miroir, on nous parle de Saad bin Abi Waqqas. Ama sa folo kera ko kabe do arjina kono. Et akanyana maya laja ya kakewalu laja. Tu peux te comparer à Saad? Est-ce que nous pouvons se comparer à ce grand homme? Salamaou. Kera sallallahu alayhi wa sallam. Ala kera Allah ta'ala ye akakal fasenima minala. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakar be Salamaou nyefe wati mi. Aye Abu Bakar deme dina ni mbara la ni konona diye. Fokata Abu Bakar ka khalifa yabban. Alaye Abu Bakar ka khalifa yabban. Alaya ka karfam nala. Umaru ka khalifa ya. Umaru me Salamaou nyefe wati mi. Umaru be Saadu don kojugu. Akadi Umaru ye kojugu. Umaru ye a Kenya moye Kufa sokono. Aya la bo Madina kalata fo Kufa kwa itake Salamaou Kenya moye. He kabakoko do temene o kabakoko histoire ba la kalifo kata se sayama. Kufa kauye munke Salama nyamoro min blala lukuna. Minyo ka alma minye. Mimo lu représenter. Minye Umaru ka ambassadeur minye Salamaou ka ambassadeur Kufa ka ukodi ko Saadi te se seli ke chola. Il ne s'est pas prié. Olu yo dama kashi Salamaou ka nyamoko ba khalifa ba mi même Madina mi Umaru ye. Oye sama kambla kana Umaru ko. Ko Umaru ye représentant min bla kana an kunaya. Ate se sella de la hawla wala quwwata illa billah. Et dit à Saad qui n'arrive pas à bien faire la prière. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ma balete. Mais ko kala nyanya be fo. O ko so andamade anne anda anya korsi. An fota kuma bawla kali ka kuma fo
ima min sɛgɛsɛgɛ ima min ɲalɔn a bolo kan. Saad bin Abi Waqqas maa minnu donna silamɛya la ka sɔrɔ seli farida looru yɛrɛ ma di kira ma fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam. Saad bin Abi Waqqas, Saad bin Abi Waqqas, subhanallah. Umar laysa al-khabar kal-iyal, nunu ti bolo kɛ kuma la ten fo y'a sɛgɛsɛgɛ de. Umaru a ye Saadi ɲininkali lase Saadi ma ko Saadi, ko Kufakaw sela ma ko y'o dama kasi. Kufakaw ko e min m'o ka ɲɛmɔgɔya la k'i tɛ se seli la. Ah, subhanallah. Ya salam. Saadi tɛ se seli la. Ma bale tɛ dɛ. Saadi ko Umaru ma ko k'a fɔ ninnu ye. Ale Saad bin Abi Waqqas, il fait la prière du prophète avec ceux-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si les disciples, ceux qui ont vu le prophète, ils ont prié derrière lui, s'ils veulent copier le prophète, comment il priait, toi et moi, on va fuir la prière. Kirat me selmi sahaba ou yechomi, at me fajiri selno yechomi, at me seli fana selino yechomi, at me lanzara selino yechomi, at me fitri selino yechomi, at me safo selino yechomi, at me sura menu kala, at me kala hakia menula, at me tamita rukula, at me tamita sujudula, at me tamita sigini sujudu nyonche. Saadi est resté authentique. Eh, salam. Eh, Saadi ko, kira ya fonne mimma. Ne kira ya fonne Saadi mimma ko Saadi afli amena so ma fulante selo kisala. Donc subhanallah an fawni an baw Saadi ka seli ke chogo kira to me seli ke chogo minani sahaba ye sahaba fana nunu be seli ke o chogo de la ni mawye ma munu ma ala kira sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi même toi et moi là ça nous arrange pas. Si nous sommes derrière un imam, ni on met al-mami de kofe, na ye fajiri sel damna. Est-ce que vous savez que la prière de fajiri là, le prophète prenait pas des petites sourates, hein? Il prenait les longues sourates. Ah oui, ala kera ka fajiri seli, soura minute me kala abolo. D'après les Ivoiriens, c'était pas petit boucan. Soura dja on be kala. Selifana, lanzara, fitiri yere le soura ou tume surunya doni. Donc Saadi tume nin seli le kecho kendo lui. Lui ala kira sallallahu alaihi wasallam ay wati jolke kabina santan urum la lula islamala. Seli yera tuma dikira ma wati na lut islamala. Ani kira tume seli ko to kele keneka badru keneka o tume nyonfe. Udi keneka o tume nyonfe. Aka kira ye seli kecho bekela. Ebe na mu fo Saadi. Londo Omaru ye mado ci kata Kufa sokono ko kata renseignement ta Saad. Omar c'est normal. Slama ka nyamo bali ye Omar. Omaru c'est normal. Ebe slama ka représentable la dunia yoro yoro. Fiyo korosili. Comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? Donc le contrôle n'exclut pas aussi la confiance. Donc Omaru ka manyini e dobla ko kata Kufa sokono ko kata Saadi ka ko nyininga. Ale nana adola Misiri la abe nyininga likela naka mo mi nyininga Saadi ka kula Saadi ka ko be di awchema oluba foko wallahi Saadi ala nyasaranya jom mabay problème fo ita fe amma fani me abe islam Allah kala kanya bebe kanga Saadu to nyima fo chekele me Misiri la ni chasina ka wuli ko Usama bun Atada ako Umaru ka chidenyi ko ne bena tuan foye ko be kita fo me ne bena tuan foye ni lona Saadi yere be Misiri la ako ko Saadi ko na me bokata keleke yoro ko ate bonanye il ne sort pas avec nous ko na be la talanin kela il n'est pas jusqu'à teleninte
ka kiti fana a tɛ se kiti tigɛ la an faw ni an baw kuma nin ka Saadi tɔɔrɔ kuma nin a ka Saadi tɔɔrɔ kojuguya wuya belebele saba lala la a wulila an kana ɲina k'a fɔ ko kɛra ye duwawu k'a ye ko a ka duwawu bɛ jaabi a y'a bolo kɔrɔta a ko Ala nin cɛ ka kuma a ko Ala in kana abduka hadha kadhiba n'a sɔrɔ i ka jɔncɛ min ye nkalon na ne la n'a sɔrɔ wuya fɔla de qama riya'an wa sum'a a wulila k'a yɛrɛ yira le dɔrɔn tɔgɔ kosɔn fa'ati al-umra wa ati al-faqra wa arridhu al-fitan kumakan saba y'o de fɔ Ala nin cɛ min ka nkalon na ne Saadi la n'a ye nin kɛ le ka a yɛrɛ yira tɔgɔ kosɔn Ala m'i dali i y'a si janya i ye si jan d'a ma i y'a ka faganaya a ka pauvreté a ka bolokolonya i y'a janya Ala i ye fitina labori a k'a ka ɲɛnamaya la ani fitina ye bɛɛ waati bɛɛ Abdulmalik ibn Umair a ko n ka cɛ nin ye kɔrɔya sela a ma a ye sijan sɔrɔ a ɲa nin a ɲafara nin bɛnna nin kan a ɲafara nin k'a ɲa datugu n k'a ye dalili kɛla a bomosi gbɛnin bɛ a bɛ dalili kɛ mɔgɔw bɛ n'a mafilɛ mɛ ele bɛ dalili kɛla mun na mɔgɔw bɛ mɔkɛ a la a ko asabatni da'wat Saad ko Saadi ka duwawu nana ma dɛ ko Saadi ka duwawu nana ma ko Saadi ka duwawu nana ma subhanallah a ye cɛ tɔɲɔ a ye nkalon la a la a ye nin fɔ tɔgɔ kosɔn an ye sila maa tɔɲɔni ka duwawu ɲɛ ittaqi da'wata mazlum mɔgɔ min n'a tɔɲɔni bɛ i ye maa tɔɲɔ ka nkalon la a la a bɛna duwawu kɛ i kan sika t'a la a bɛɛ bɛ minɛ an faw ni an baw Saadi don dɔ k'a to Baduru kɛnɛ k'a to Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan waati min na kira sallallahu alaihi wasallam a ɲini karila joli bɛ kan ka bɔ a fan bɛɛ fɛ le sang partout Uhudi kɛnɛ kan nɛgɛ jala ɲa la an ye Talha fɔ ko Talha ye nɛgɛ sama n'a ɲi ye Saadi tun bɛ yen a don Saadi bin Abi Waqqas ya Rasulallah les ennemis venaient jugu bɛ kan ka na kɛra ko Saadi amna attrape Saad ala kɛra ko Saad bismillah kalan fili lance bismillah fidaka abi wa ummi irmi Saad ala kɛra ko ye kalan fili a ɲɔgɔn kalan fili la tun ka dɔgɔ kɛra ka sahabaw cɛma sallallahu alaihi wasallam a ye kalan firi kalan sela juguw ma a bɛ kan ka juguw ta halaki ala kɛra sawala a bɛ yɛlɛ ko la a jogini mɛ a blesseni mɛ a sawani mɛ Saadi bin Abi Waqqas la kɛra dani mɛ Uhudi kɛnɛ kan a jogini mɛ a blesseni mɛ nin kameleni lɔni mɛ a bɛ kan ka kalan firi a bɛ kan ka flèche firi ala kɛra b'a mafilɛ ne ba nin fa ne ba nin fa Saadi ne burincɛ alfili subhanallah an faw ni an baw nin cɛ Allah nin tun bɛ saya labɛn kan don min Saadi bin Abi Waqqas a dencɛ tɔɔrɔnin tun bɛ a dencɛ ye kumaw damina a y'a ye k'a fɔ fa tɔɔrɔnin bɛ
ako a dencɛ ma ko ne dencɛ ko mun b'i la buwa i bɛ ɲami ma ni ne tɔɔrɔ ni bɛ yeli la ta a ko a dencɛ ma ko n dencɛ k'i kana jɔrɔ k'i kana tɔɔrɔ ko ala tɛna ne jangata la ko ne ye arijinɛ kɔnɔden de ala kɛra ye n kofɔ arijinɛ kɔnɔdenw cɛma ya salam avant même qu'il ne meure il savait déjà qu'il allait rentrer au paradis. Il dit à son fils, arrête de te faire du mal. Allah ne va pas me châtier. Je suis déjà au paradis. Ne t'inquiète pas. Mais arjuna kono do jama. Am fawni am baw. Sa'd bin Abi Waqqas. Bele bele min tumi ambolo be sunna. Kur bele bele min tumi ambolo be sunna. Ode nim bele bele kera kam bele bele o jama. سعد بن أبي وقاص أبو بكر الصديق في الجنة عمر بن الخطاب في الجنة عثمان بن عفان في الجنة علي بن أبي طالب في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة آمر بن الجراء في الجنة نونو يه أوركلاسو دي نونو يه جوكرو دي نونو كا أرجينا كونو كو غارانتيلا كابينو بتامانا نكراي مدينة كونو أني مكة كونو الله تعالى يه نونو دو أرجينا كونو نيني أني فركة أنتسي أني رتنا سيلا متومادو أمسو لادير لا بوركي الله تعالى يه هنا أنا أني سيكا نونو كبارا نمي وناكي أمي الله تعالى دالي سعدي دولا سلامي على سانتان ورملا أماني سلامي كني كلون جاي أيا يردي سبكرو دليلا السلافانا كاتو سلامي يعني ندمنا على من نيني على من لبن كوي مجلام نونو بلبلو يه بولونو نيما بلا دينا لا إبو كيسا فواتي واتي ebe yɛrɛ kun ma ɲininka munna ne tɛ se kɛla komi nunu munna ne ni nunu tɛ se kɛla kelen ye tuɲale waatiw tɛ kelen mɛ an bɛ se ka nunu lajɛ u ka baaraw la ka an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnyaw la ka d'a kan olu ye kira ye sallallahu alaihi wasallam o silanna ala ɲɛ o tola o kɔ o ma sɔn ka silamɛya to yen aw baw kosɔn kuma tɛ o faw ma ils se sont donnés. Ils se sont sacrifiés. C'est la raison pour laquelle il était parmi les combattants du Badr. Il suffit seulement de participer dans cette bataille. Allah te pardonne. Il était aussi parmi les Bay'atul Ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala les a tous pardonnés. Il a eu cette chance-là. Ayeni Herebela Kafani Zoro. Sa'd bin Abi Waqqas. Que Allah nous facilite. Que Allah facilite, que toi et nous nous voyons au paradis. Allah m'a on Saadi et Arjuna Kono. On va lui poser la question, Saad bin Abi Waqqas. On parlait de toi, on parlait de ton histoire, on parlait de ta biographie, on parlait de la scène qui s'est passée entre toi et ta maman. Pour qu'au paradis, Saad puisse encore nous causer de ça. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.